Ish. What is up guys and welcome back na po sa isa na video no. So karon na tong duhaan na po is kaning sa tawagan nga duay Jeepney Simulator 2. So kay mahal na mga kayong pamasahe, mahal na kayong krudo karon. So mag-online pasada lang tano para first online pasada nato ba. Online pamasahero. Ayahay kay bye. So di na ta magdugay oy. Game na tayo ni largo na. So offline na ta kay wa pa may online mag-tutorial sa ta guys kay pakibawa ani kung saon ni mag-tutorial sa ta tutorial. Grabe nga loading kaya iya. Ay Ginoo ko. Ginoo ko. Nah, kan sa mo man nga loading oy. Hindi Okay, nipaspas na. Let's go. Welcome to Jeepney Simulator 2. Pagyapon? Holy loading. Hey! Terminal. Naman si PewDiePie diha lagi. Puds, ikaw na tagiyaning terminal, Puds. Si PewDiePie man yun. Ay, nara. Boss! Murang po si PewDiePie, boss. Welcome to the tutorial. My name is Billy. This is the official Billy's Boundary tutorial. Wait, you don't look excited. Do you want me to fire you? Press space to show excitement. Excited ka, boss! Boss, excited ko mo drive, boss. That's the spirit. Go over the chessboard and grab a piece. You can also read item description by hovering over them. Left mouse. Right mouse. Okay. Next I've grabbed 10 pieces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pila to? 9? Right click to drop the items. Okay. You cannot hold more items. You can also try grab all items in one click. 10 items at a time. Press middle click on the chessboard to grab all items. What? Kani ba? Kani ang pasabot? Di man. Drop all items daw. Okay. Scroll to zoom. Settings space. Okay. This is the boundary screen. Boundary screen. Kani. Boundary screen, it is where you find your deposit boundary quota. Don't press the pay boundary button yet. Please to continue. Finally, you're able to repair, refuel, upgrade, customize your jeepney to your heart's content on your computer screen. It's off right now because electricity in the city is expensive. You must be tired of all that. Take a seat for a second. So, dirita mo yung code. Alright, that's enough. Before you can exit do your job, you need to set route first. So, dire. Sa Manila City. Kuyawa na rin ay BBC. Kuyawa mga lugar, BBC, Pandesal University, Manila Palace, City Hall, Ruiz L Park, Port sa Antago. Ginawag ko. Tundu. Alright, go to your... Sa daw niya Go to route system machine. This is very important. You need to show excitement again. Space. This screen is map is Manila City. It's various landmarks. There are places you'll take the passengers to. Since there's a lot of landmarks, you can change once you have to go by clicking names on the screen. Passenger is red. What's that? Passenger will not enter your jeep if the destination is red. Okay, kani. For every ship, you will be given a number of locked green marks that cannot be turned off with your passengers. Okay. Tapos, at the end of your shift, you need to go to back to the terminal to pay your boundaries sa may terminal. Okay. Click terminal. That's all you need to know about the route system. Got it? Well, if not, you're always check manual settings. Okay.
You're doing great so far. Now go to your jeepney and take the driver's seat. Remember, I'll be watching you. Ay, boss. Una na ka, boss, ah. First day na ako pag pamasada. Eh, mau na tong jeep. Student driver on board. Pag sure diha, first time pa na to mo drive. Manila City. Oh, niduta sa tong jeep, oh. Magpasahon sa direct budot sa pero niya na check sa nato siya. Nagunsa man mo, boss? Na naglalis ni sila ba? Luya, ay. Sumbagay daw sila, oh. Oh? Luya, bahala mo daw, huwag labot. Oh, yahay man si ma'am. Nagunsa ka, boss? Ah, nag-aayo. Mo ni mong misis, boss, or kabit ni mo, boss? Piling na ako kabit na ni bossing. Kani diri nag hala nagitagay naman yung sila bossing, boss. Kasayo ba ninyo nag-inom? Ikaw, ma'am, nagunsa ka, ma'am? Hala, ma'am, hala, ma'am, marites kayo, gabasa sa imong unsa na imong gichat be? Ah, marites kayo nasa likod, ma'am, oh. Natanaw sa imo ba? Oo, mabasa, mabasa sa gichat. Kamo diri, nag-unsa mo diri, boss? Ay, nag-inom pod. Yung biyahe na ko eh. Una pa na akong abiyahe. Dire bet, ano sa data dire? Naguba naman ni iyang kuan dire oy. Na. Nagunsa ba bo? Uy. Natulog raman ni boss. Wa man ni gaayo. Dire busing. Nag-inom po. Wa pa ni kauli sa ila ba? Yung biyahe na to eh. Daghan pa tayo side quest, ma'am. Ha? Ninduta sa atong jeep. Uy. Sheesh. Student driver on board. Online pasada ni bay kay mahal na kayong diesel ron. Door. You're doing very awesome. Drive for a turn left while try not to kill anyone. Okay. Say na yun, naka-manual oh. Ah, grabe po ng 7th gear takutob oh. Oh, ninduta sa tong diwan oy. Bang paldo. Okay. Stop the departures area and wait for people to enter your jeepney. So asa mata dito, okay? Boss, Tondo ni dire og kwan. Manilya. Tondo Manilya. Boss, sakay ka, boss. Amo tabok ram dis busing. Direta. Dire kay proper pick up na dire. Sakay na mo, boss. Manilya Tondo factory, boss. Sakay na mo. Sakay na sila. Oh, hinambid man sang kulo. Pinapatong pang tiil sa isa. Puno na, larga na ta, boss. Okay, kusga sa ito. Bayad po, kuya. Bayad po, kuya. Salamat mo sa... Pakiabot po ng bayad ko. Bayad ka. Sige, ma'am. Nara, ma'am. Sukli. Salamat. Babu, salamat. Sa mali, ma'am. Suklian na itong dus. 1, 2. Give change. Ambot, giyon sa ko na. Take payment. Bayad po. Thank you. Okay, pwede na ito malarga, ma'am. 2 pesos B. Usa man na. Dus, 1. Ay, sabi? 1, 2. 1, 2. Okay, suklian na. Dus, gihapon. Papaktorin eh. Dus, sukli. Okay, larga na to eh. Tara, dos. Tondo, dos po sukli. Wala na to coins. Zain, ma'am. Hoy, barya lang po sa umaga, hoy. Na. Ah, ninduta kayo. Bayot nga. Bayot man to. Na si ma'am. Kaunsa ka na, ma'am? Liyo, ay si ma'am, oh. Hawak mo ang beat. Hawak mo ang gamit. Gahawak mo ang beat na manood si ma'am. Saan mo, biyahe pa tayo, layo pa ta. Namukambyo pa, oh. Ah, Tresira. Ato Tresira, may kuto ba itong sakyanan? Sunat tayo mapa. Ah, okay. Ano ta, tundo na ni? Aduol na ramaday. Tundo na ni, boss. Isi mo naog. Ngay tundo isa factory tolo, okay? Tundo kasi mo naog. Dool na ta tundo. Naog na mo da. Ano, nagira naman diri. Ay, normal na kay tundo man ni day.
Tondo, naog na. Anong, sa tabi na lang po. Sa tabi na lang po. Sige, ma'am. Sakay isa dire. Terminal. Terminal. Factory na Terminal Factory. Ma'am, tamo agi, ma'am. Bayad po. Ay, bayad. Thank you. Sa bangga ta, ma'am. Pati sukli o nun. Relax ka. Ma'am, inaog na imong tail. Mahugaw ng bangko na ko, ma'am. Ay, si ma'am. Kabulastog. Yudani nga sundalo. Sundalo. Kalarga na. Na pa may GPS, ma'am. Haiti kayo, ay. Asa man nila. Asa ko man siya inaog. Oy, factory na mo na. Factory man siya natanan. Doon na tag factory ha. Munaog, munaog. No loading, unloading. Kuya, itigil na po natin to. So, itigil na po natin to. Kasi may nag-away ni mo. Salamat po, Sir Hyde. Kuya, nakaka-enjoy talaga. Hindi, hakbihan na. Isay mo sakay diha, ma'am. You are in an illegal unloading area. Why mo sakay diha? Terminal Tondo, factory. Dirita. Wag may pasayro din dapita. Isar man atong napik. Paabot po. Ibabato ko to. Lo. Ay. Grabe yan. Galit yan. Attitude yan, ma'am. Sukle o. Ilabay ko po din mong sukle ron. Kuha tag. Kana. Sukle ni mo day. Kunita na da Okay. Babato ko to. Walupon kang naong nimo. Lami kaya itong trabaho. Iskot, mabangga po daning driveran eh. Terminal. Iskot, nabangga na. Terminal, ma'am, terminal. Terminal, Tondo, factory. Sakay na mo, ma'am. Nice one. Terminal po si ma'am. Pulis mo na yung ma'am day. Kadugay pa rin go eh. Kira mo da, ma'am. Makikiabot ho ng bayad. Sige. Doon lagi kay ka. Mapaabot pa kag bayad. Pag sure da. City ang sukli. Nara, ma'am. Thank you. Kaya mahal naman kayong gasolina. Mag-online. Piskot nis, ma'am. Naligsan na ka, ma'am. Kaning pulisan eh. Nanguyab da. Ma'am. Hoy. Piskot nis, ma'am. Gatang-atang naman noon. Hoy, ma'am. Bawal di mo sakay, ma'am. Bayhan na. Ma'am, tagpila ilang diesel dire. Ma'am, tag-2 ilang diesel. Dire ta magpagas. Ay, daghan pa mo ko'y gas di ay. Sunod na ta pagas. Dire na ta pagas. Kay barato kay, ma'am. May pa dire. Kay barato rang diesel. Tag-2. Kama na sila muna ang terminal 2. Oy, factory naman na yun eh. Kasi mo na ang factory. Wala. Okay. Hindi, wow. Dire, bisig na yung masakay din. Terminal Tondo. Kasi mo sakay. Terminal Tondo. Boss, Terminal Tondo, boss. Sakay na sa busing. Buang kinanglan punta mo U-turn eh. Hala, bayot maning nga sundalo oh. Ay, Tito Mars. Ya, bayad po. Kuya, boy, bakla mga cool. Bina be. Wa naman ko'y senseyo oy, barya lang po sa umaga oy. Iskot, nabangga na ko. Dili. Wa naman ko'y senseyo, boss. Asa man yung sensilyo dapit, boss? Unya na, boss. Wapa ko yung sensilyo, ha? Uy, naglali silang doa. Sakay mo, ma'am. Factory. Terminal.
Alam, hapit si Maligsi. Upat to, may maigo. Guna na itong sakyanan doon. Hop, hop. Magkankuan po sila. Hawak mo ang beat. Here's the cash po. Wow, here's the cash po. Salamat sa tag-piso taon. Unang lang din akong piso. Tondo na ni. Hindi mo na og tondo. Duha ka buk na og tondo. Si Mamo. Hawak mo ang beat. Hawak mo ang gabi. Si sayaw naman noon. Si mo na og dire tondo. Tondo na ma'am. Nagira na dire oy. Stop the vehicle, kuya. Stop the vehicle ko. Kabaklaan. Sukli. Ikaw ma'am, sakay ka ma'am. Terminal. Isa ma'am. Shh. Terminal ma'am, isa na lang. Larga na, terminal. Ma'am, terminal. Barako makibaktas. Terminal ma'am, factory. Here's the payment, kuya. Here's the payment, kuya. 20 pa jud. City ang sukli. Piskot na. Bayad po. Bayad po. Ay sa akin, nagsukli pa ko ba? Sukli. Wala na may change day. Napuno na ko. Larga na. Gansi man taga sa aning trabaho Nagira naman na diha oy. Gunit mo Lumiag ining kuran ni Mamoy. Hawak mo ang beat. Mapa-music tabi. Sa akin mapa-music ta. Okay. Mindanao. Mix Club. Hey! Ma'am! Factory Tondo Terminal, ma'am. Kadugay pon mugoan ni oy. Let's go. Guna. Napagining tabok. Daplin. Iskot oy. Paano may napit? Terminal na ta mama. Gagawin mo sa mundo. Terminal. Wala, naligsan. Hala, gago ka ba? Sorry, boss. Okay, sa muna og dire terminal na. Thank you. Tumawag ka lamang sa aking kamay. Oy, sayo siya. Ay, sakay. Dali, boss. Nagtutuyok ng amo. Hindi pa ba? Daplin, ma'am. Biskot. Hawa dah, hoy. Biskot, lehano. Ay naman noon. Ay, kalagot. Ani niya, oy. Mga batang naglalaro lang maghapon. Simoy ng hangin, sari-saring tanawin. Paligid na iyong tatahakin. Tondo. Kisang sakay na, Tondo. Sakay na sila. Mahuhuli kaya ako pag nag 1, 2, 3 ako dito, malalaman. Ay sige, pag 1, 2, 3 kay Big Santa ka, boss. Ay, bayad niya. Yan nga. Okay. Bangga na. Dus ang sukli. Joke lang, hoy. Dus ang sukli, hoy. Dus. Wa na ko nag-focus sa driving. Oy, palaplin! Hala, wa na, namatay.
Mas masakit pa yung ginawa niya sa akin. Mahugot mas ma'am. Sukli. Na. Eh. Kumawag ka lamang sa aking kamay. O, tondo. Kasi manawag ng tondo. Doha. Tondo. Kuya, sumusobra ka na. Walupon na ka. Alaman ko, i-charge yung sitsu ko. Ma-charge dahil mong ero, boss. Eh! Gawin mo lang sa iyong kapaligiran. Factory na og. Nang daon narayo sa dilim ng kahapon. Eh! Mga batang naglalaro lang maghapon. Simulan namin parisay. Oh, factory! Kasi mo na og factory. Suklian pa na akong 37 yung angkol guys. 37. Ay, nabangga. Oh, naog. Factory na, factory. Baba naman sa bilang. Kuya, baka naman pwede po ako suklian. Baka naman po. Pwede. What lang boss sa akin? Naglisod pa ko dire. Oh, sukli na ni mo boss. Ah. Eh, isa tundo, isa pa. Here is my pay po, kabaklaan. Sukli, mama. Thank you. Okay, ay, you can keep the change. Okay, thank you. Wala ka na, keep the change, maka. Pag-asa ta, ma'am. Pila na yung gas nila dire, be? Dusa rin lang gas dire, direta pa gas, boy. Ay, uday ko tayo kwarta na. Nang hangin, sari-sari, tanawin. Okay ra ba na, ma'am? Kumusta yung biyahe, ma'am? Ah, relax na ngayon sila, eh. Kinaya na itong music, kinaya na itong music. Okay na. Okay na. Biyahe na tabalik. Let's go. Pila na gas? 29 liters. Okay na na. Factory. Kasi manaog na factory. Para lang aog. May manaog factory. Factory na. Kasi manaog na factory. Oo, tama na. Tama na. Yan na, larga. Di ko na siya suklian, ma'am. Ito yung bayad. Dito ka suklian, eh. Panganaog mo. Hindi ka pabayaan. Kaya mo akong kapaligiran. O, tondo. Kinsa manaog dire, tondo. Boss, tondo. Pay mama na lang po suklig. Pay mama. Abi ko bag pay maya, boss. Uy mo na og tondo. Ay, suklian gid na ako siya, ma'am. Keep the change daw. Binuang mo nang iya, ha? 37. Pila di ang may hatag siya. City na lang, city. Mali, pagpindot, ma'am. Scott, baring sensiyo, ha? Okay, thank you. Uy, munaog. Tundo naman eh, boss. Uy, munaog da. Piso. Pati piso nga sukli. Daginuton. Korea gaba. Ah. No, guwat gira siya. Di sir naog. Dito eh, boss. Terminal, boss. Terminal. Naku, mukhang lalabas na to. Tinatawag na ako ng kalikasan. Ang bagal pa ng... Ah, ang bagal din ng driver, ha? Sa ano tong music? Larga, let's go! Bagal na ya. Hey! Langayan dahil mong pasabot, ha? Okay. Hey! DJ Skips. Ibog!
samayan ninyo. Give me help. Tabok ka na, ma'am. Pretty clear. I ain't no size two, but I can shake it, shake it. Yeah. Like I'm supposed to do. 'Cause I got that boom boom that all the boys Ay, di na tamo dawat. Tapos yung pick up. Bawal na. all the right places. I see the magazine working out Photoshop. Ay, di sa mo dawat pa We ko. know that shit ain't real. Come on now, make it stop. Oh, terminal. Beauty, beauty, just raise 'em up. 'Cause every interview is perfect. Tundog factory pa na buang. Yeah, my mama, she told me don't worry about size. Ma'am, layo pa kayo na, ma'am. She says boys like a little more booty to hold at night. And no, I won't be no stick figure silicone Barbie doll. Oh, pick up pa gineta. Sorry, that's what Tundo pa ni, tundo. Siya mo sakay na. Last trip, last trip, last trip. because you know I'm all about that bass, about that bass. Last trip, boss. I'm all about that bass, about that bass. Last trip, ma'am. I'm all about that bass. Biskot, wala lagi. Last trip lagi day. Gansim tayong trabaho, ah. Layo pa ba itong factory? Hey! It's a beautiful birthday from the bottom to the top. And mama, she told me to worry about the sun. Was young, my booty all night. There won't be no stick figure silicone Barbie doll. Oh, tondo, naog na tondo. Thank you. Last trip, boss, anto lang. Boss, anto lang ka-speakas, boss. Be, transfer na lang, boss. Boss, transfer lang ka, boss. Kaya mo grahin ako, boss. Last trip na niya, boss. Tapos busing, di uminaw, eh. Sige, atod. Magdahan-dahan ka naman kasi may kalaban na ni Vincent. Malayo ako. Uy! Biskot, naguba na. Na. 89 jeepney health. Wa na, luya na. Pangunsa para wa tay kas gasolina. Dugay pa may mo go. Biskot. Ah, ana ra start stop ba? Hey mama, she told me to factory. Kasi mo na og dra factory. Racing mo. Oh, factory na og factory. Para. Salamat. Naligsan. Uli na ko. Kumana itong tutorial, ma'am. Wala na, mingaw na. Hey! No trouble. Ma-upgrade pa man nato itong sakyanan. Mas bukusog pa niya. Bata base! Ooh! I'm all about that base, no trouble. Ay, nag-stop na po na diha. Ah, why stop aning drivera. Buang langayan kayo. Tanay ads, oy, kalagot. Ah, uli na lang ta. Girahin na ta, pre. Girahin ako. Ilang ano na damage ni. Saan na si Vincent? Oy, bisig asa mo siya abot. Pataka lagi mo glabay. Pataka mo glabay. Hindi rin, nagurutan na. F1.
Ma-change tag view. Tirahin na ta, pre. Pasa na taguan ka ng boundary. Tara, boss. Boundary, boss. Oh, manang tutorial. Excited. Gusto mga upgrades, ani. Ano sa mga upgrades atong jeep, no? Ay, kadugay pa na mag-loading. Kaya na. Paspas yan, no? Ni paspas. Huwag mong kasabaan. Ana siya. Huwag kasab. Oh. So, dire na ta mag-career na dahil ta, guys. Starting deposit. The amount of money you have in your deposit. Start the game. Population count. Set the maximum number of NPCs in the game. High value may greatly impact performance. Strength, ship's length. Okay na ship's length. Kani, population count. Tas ana to gamay og 670. Start new career. Test your skill, job disability career mode, racing against clock. Sige daw, be. Okay, makalingaw siya, no? Mag day 1 na takutob. Kaya pag day 2 tataw, ganahan mo, guys. Pag comment lang mo. Kaya itong mua nag part 2. Kadugay, pagka-loading, oy. Huy, pagdali, ma'am. Ay, kaya iya. Okay na. Gaya good. Pagkaya iya. Welcome to Billy's Boundaries. As newly employed jeepney driver, your job is to set the route, get in your jeepney, take passengers, collect their payments, drop them off at the destination. And last but not least, Billy money, pay your daily boundary quota. Fare and change, finding passengers, dropping at landmark, Billy's Boundary. Okay naman eh. Mo naman eh. Keep in mind to serve. You call all the creatives in your head. Passengers won't pay fare if someone else is still trying to pay. Passengers won't leave jeepney if you haven't checked. Keep an eye on your fare. Take the driver's seat to enter the jeepney. Crashing will damage your jeepney. Allow good man told. Try not to kill anyone. Sige, mora na ano. Mo na maguro to. Employee of the year. Ikaw ra maghihapon ni boss. Nalainan niyo eh. Buhat sariling bangko yes boss Day 1 deposit money boundary negative 80 pa tong ship time 20. Pwede ta dire mag-upgrade ay ko ano. Condition sa jeepney upgrades. Uy na upgrades bay pero mag-grind pa ta ana para makakuan ta. Pili tag ruta be. BBC Mega Mall Tondo nya terminal. Ana lang ta BBC lang sa ta. Pwede na boss. Start na ko boss. Unsa man ni authorized agent? Lottery Express. Ba Be? Print ticket. Okay na ko luto ticket, storage mat. Tapos career. Start na ba ko boss? Violation that the red light violation crossing, fine G's, vehicle collision 25, illegal unload. Ato tra ug masakpan. Start na ba ko? Start na guro, start na ko boss no. Sige, nag-start na. Let's go, duty. Okay na. Let's go na. Sugod na tagpamasada mga kaibigan. Negative 80 pa tong boundary ay.
Oh, dire. Sakay. Uy, mo sakay dire. Esa, okay ba? Kinang na ba na to i-start? Matay na, ma'am! Masig na kayo na. Camera mode, landmark, unlock. Stop as you pick up. Mega Mall, BBC, Maiya. Crypto services. Iyawa eh. I-start na ba na ako? Isa. Boss, mag-start na ba ako? Your shift timer has been paused. Wala lagi start na lagi ko. Boundary is 80 pesos. Okay. Bisik ra na oy. Halangan na unsa man na diha. Kina pick up na ta. Na may ads niya akong music dire oy. Kasi masakay dia BBC Tondo. Hoy. Way mo sakay? Dire ma'am, dire sir. Ano, sakay na sila. Ka mga gwapo-gwapa oy. Oh. Pandesal yun, diba? Way mo sakay da. Boss. Driver, my payment. Limited edition coins yan. Limited edition coins. Sige boss ha, salamat ha. Masih sukli ma'am. Hello po, bayad po. Sige, 37 Pandesal University, 37 sukli. Purot man itong coin sa imo ma'am. Dito rago ng papel be. Barya po dapat. Oh, dapat. Barya ko na yan eh. Mabot niyo ma'am. 23 na lang. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Oh, nara, okay na. Karga na ta. Gansin na tas gasolina ni. Pandesal University Tondo nya factory. Layo gina kita, layo ta nigbiyahe. Uy, daghan may nagcapacity na sa passenger 14 na oh. Ma'am, Pandesal. Ay, red light Uy, violation. ano na nangyari kay Katrina Daniel? Ha? Nag-break sila kailan? Bago lang, ma'am. Wala ka na. Gano'n man ang nag-drip drip. Boss, ay, daplin sa boss. Gano'n ni Diri, uy. Naunsa na ni Diri. Ay, disgrasya, bay. Hala, vote for us. Nga naman na. Mga senador man eh, oh. Yo, ay, mga senador. Boss, sakay ka, boss. Ala, grama mo. Katwork dragon sa map. Ay, disgrasya ditong napita, oh. Diri, naunsa po ni. Hala. Nanabal. Ala, grabe nga disgrasya. Wala, karambula man. Paabot po! Oy. Naunsa naman ni Diri. Kagubot ba? Sukli. Sukli, ma'am. Sakay mo na, boss. Manu, wait. Ibaba mo na ako. Wait. Lumagpas na po tayo. Sabing wait eh. Oh, sorry na ha. Sakay mo, boss. Sakay, boss. Factory Tondo. Pakiabot po ng bayad ko. Pandilasal. Ay, dere, sakay ka, boss. Sakay, boss. Bayad. Kagubot na ba? Naunsa naman to. 37 sukli. Ambot. Abot ba niya ang coins, ma'am? Opso na lang. Ato, trawan ako yung sinsilyo. Naway sinsilyo, boss. Iskot ba na, uy?
Sukli, city sukli. Wa na ko'y coins, boss. 4. Naunsaan ko man ang 2, uy. Wala, boss. Wa jud ko sukli. Eh, babato ko na lang to. Ayaw kasing iabot. Ay, anak, ma'am. Ay, kasuko, ma'am. Unsaan ko man niro nga okay. Senseyo, ani, boss. Nagbarya lang po sa umaga. BBC isa. Oh. Uy. Dire, sakay mo. Factory, Pandilasal, BBC City Hall. Ma'am, sakay. Ma'am, inaog na yung tiil. Kapabadlong, eh. Ay, sakay ka, ma'am. BBC, ma'am. Kamu na, boss. Dili, okay. Iskot, kagubot na baan yun, eh. Ay, go na. You just run a red light. Di man to red light. Asa naman eh. Way mo bayad ya. Wa na ko sensiyo town. Illegal man diri. Yes, stop. I will make baba sa tabi. Wow. I will make baba sa tabi. Imong lubot. Sakay mo, ma'am. BBC City Hall, Pandilasal. Taraw, kuyawa po dahil mo imko doy. Mega Mall, isa. Go, sakay, ma'am. BBC, si Mega Mall. Madam driver. You accept Gcash. Kuyawa po yung ingko doy. Papadyo ko sinsiyo ha. Kadali lang mo. Ah, ini baso. Pataka rag jukso ko. Red light. Kumusta mo na? Kira sila. Kadugay pag mo green, oy. Way mag-harbor. Way mo na harbor. Buang na. Boss, mo left turn ko, boss. Siya mo na na factory. Wala mo na sakay mo dere. Boss, factory. BBC Mega Mall. BBC Mega Mall na ma'am. Iya, sakay niya si ma'am. Okay. Ikaw na, boss. Ay, mama na day. Dili, okay. Ah, lami kig biyahe, oy. Bayad po. Wag magsenselyo sa inyo. Iskot man ang senselyo, oy. Akong dus kay wa pa gyud nasuklian, ma'am. Migap. Wala, nakalimutan ko yata ilak yung gate. Ay, nakalimutan niyo mo. Kira na, oy. Sakay ka, ma'am. Dibanggaan ako, eh. Piskot. Bug! Bangga. Kung saan ako pag sinsilyo, wala ko coins, ma'am. Di ba na sila mga naog ba? Ama, kumato. Mega Mall naman na yun, eh, oh. Duha mo naog sa Mega Mall. City Hall, eh, manaog pod. Ay, na pulis na yung rin that guy. Oh, Mega Mall. Wala, cheap. Apit, agas magang cheap ba? Kung ano sa cheap? Simulakpan ta ba? Oh, Mega Mall. Yung sukli ko pakiabot naman. Hala. Hindi ko mag-gusto dyan. Wa may sensiyo lagi. Saan ang paghatag og sensilyo sa inyo, ma'am? Bahala mo daw. Unya lang mo naog. City Hall. Kasi mo naog na City Hall. Yung gabi, narinig ko lamang iyong mga ngiti at di ko lang alam kung nasan ka.
Gaya mo green eh. Tabok ra pataka rag tabok. Tawan no. Oh, City Hall na. Sa manaog na City Hall. Kuya, suklay po ng pogi. Sukli ng pugi, wagay ko'y coins, boss. Iskot ba rin watay coins? So yun, sa akong kumani. Bayad sa mo, boy. Kapuya, puraning way mo sinsiyo, oy. Ang saan ko manaron? Ang saan ko manaron kaya wagay sinsiyo? Bahala mo doon. Silver prize winner. Awa ta kang daog. Huwag mo sakay diya, ma'am. Wala sa siyo, oy. Na, dire sa akong kutob, guys. Kaya wala ko yung senseyo. Ambot ang saong ko ni. So, hopefully, nalingaw mo o gusto mo o part 2 ni. Igdalan ko, guys. So, what to? Hope you enjoy and love you all. Bye-bye!